नाज़रीन, इमरान खान की पे रोल पे रिहाई या फिर परमानेंट रिहाई, दो मामलात जो ज़ेर बहस हैं। गुज़श्ता 3 दिनों में क्या होने जा रहा है? इमरान खान को क्या वाकई ही रिहा करने की कोई प्लानिंग कर ली गई है? बहुत बड़ी खबर है, ये शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ 190 मिलियन पाउंड जो कि इमरान खान के पास थे वो हुकूमत के पास चले गए। ये भी एक बड़ी लंबी कहानी है, सनसनीखेज़ कहानी है। उन 190 मिलियन पाउंड की कहानी क्या है, इसकी तफसीलात भी शामिल करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ मोहसिन नकवी साहब नज़र नहीं आ रहे। कहा जा रहा है कि शहबाज सरकार और मोहसिन नकवी साहब में कुछ दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ये दूरियां क्यों पैदा हुई और आगे चल के इसका क्या असर पड़ने वाला है, ये भी हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके पेश नज़र जो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है वो वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से असद कैसर ने ये मुतालबा किया। उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान को रिहा करके इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में उनको बिठाया जाए। अगर इमरान खान ही नहीं होगा तो फिर ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी की कॉन्फ्रेंस होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह जो असद कैसर ने बताई वो ये बताई, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान वो वाहिद सियासतदान है जिसका तमाम सूबों में वोट भी है, सपोर्ट भी है, उसके MPs भी हैं और उसके MNAs भी हैं। अगर हम इमरान खान को नहीं लेकर आएंगे तो तब तक इस मुल्क के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो पाएंगे। और असद कैसर ने साथ ही साथ ये भी कहा, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो हुकूमत की जानिब से तनकीद है किसी भी मामले को लेके ये बेजा है और ये बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अपने फ़राइज़ से जान छुड़ाने की कोशिश है। एक सहाफ़ी ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी कि ये जो आप इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे हैं ये परमानेंट होगी या आर्जी होगी? असद कैसर ने कहा कि वक्ती तौर पे हम ये चाह रहे हैं कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए, जिस तरह से भी हो, चाहे ये परमानेंट हो चाहे आर्जी हो। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि अदालतें अपना रास्ता खुद बनाएं और इमरान खान की जो बेगुनाह सज़ाओं में उनको, बेगुनाह केसेस में उनको जो सज़ाएं हुई हैं उनमें उनकी रिहाई को, उनकी ज़मानतों को और उनके आज़ाद होने को कन्फर्म बनाया जाए। तो ये असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। साथ ही साथ असद कैसर से एक साफ़ी ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी वो तलाल चौधरी साहब जब वो सेशन में ख़ताब कर रहे थे, एक इंतहाई सीरियस इशू था, वहाँ पे तंजीम साजी का जिक्र हुआ, तो तलाल चौधरी ने बुशरा बीबी और बनी गाला का जिक्र किया, जिसके जवाब में असद कैसर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा ये नॉन सीरियस लोग हैं, मैं इसका जिक्र करना ही पसंद नहीं करता। तो नाज़रीन, बिल्कुल दुरुस्त कहा असद कैसर ने। अच्छा, ये तो खबर है, मैं आपको बताऊंगा आगे होने क्या जा रहा है। खबरें पहले आप ले लें, फिर हम बताते हैं आपको क्या क्या होने जा रहा है। दूसरी जानिब 190 मिलियन जो पाउंड्स थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में थे, बिल आखिर वो शहबाज सरकार के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। शहबाज सरकार ने यह ऐलान किया है कि वो इस 190 मिलियन पाउंड से वो एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे और ये जो यूनिवर्सिटी है ये IT से रिलेटेड होगी। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हम दानिश स्कूल बनाने जा रहे हैं। नाज़रीन, अगर इमरान खान 190 मिलियन पाउंड से अल-कादर यूनिवर्सिटी बनाए तो वो हराम है, लेकिन अगर हुकूमत 190 मिलियन पाउंड से एक IT की यूनिवर्सिटी बनाए तो वो हलाल है। मेरे उस्ताद हैं इसार राना साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी कि नहा धोआ के 190 मिलियन पाउंड्स को जेल शेल लगा के अब ये हलाल 190 मिलियन पाउंड हो गए। इमरान खान के पास जब ये थे तो ये हराम थे। नाज़रीन, हुकूमत जो है हर गुजरते हुए दिन के साथ खुद ब खुद एक्सपोज हो रही है। इस 190 मिलियन पाउंड के ऊपर इमरान खान को सज़ा दी गई है। अल-कादर ट्रस्ट वाला जो केस है अभी तक वो पेंडिंग है। इमरान खान को इसी केस में जेल में रखा हुआ है और 190 मिलियन पाउंड तो इमरान खान के पास थे ही नहीं। अगर वो इमरान खान के पास होते तो आज वो शहबाज सरकार के पास कैसे आते? नाज़रीन, तीसरी खबर लें, बड़ी अहम खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मोहसिन नकवी और शहबाज सरकार में आहिस्ता आहिस्ता दूरियां बढ़ती जा रही हैं। एक हुकूमती ओहदेदार से जब हमने सवाल पूछा कि यार क्या वजह है आजकल मोहसिन नकवी साहब नज़र नहीं आते, इवन कि आप नाज़रीन ये देखें कि वज़ीर दाखिला का काम होता है, जब ये जाफ़र एक्सप्रेस वाला सानहा हुआ तो उसमें मोहसिन नकवी साहब का होना इंतहाई ज़रूरी था, लेकिन नकवी साहब कहीं पर भी नज़र नहीं आए। हुकूमती ओहदेदारान भी सिवाय PTI पे तनकीद करने के अलावा कहीं पे दिखाई नहीं दिए। ख्वाजा आसिफ के बयानात देख लें। इसके अलावा अगर इसहाक डार साहब, जो कि मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म ही है, क्योंकि इस वक्त 2 वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, एक शहबाज शरीफ साहब हैं और नवाज शरीफ साहब चूँकि नहीं बन सकते थे तो उन्होंने अपनी जगह पे इसहाक डार साहब को बिठाया हुआ है। इसहाक डार का बयान उठा के देख लें, इनके ट्वीट्स उठा के देख लें, ये क्या कह रहे हैं अपने बयानात में। वहाँ पर पाकिस्तान में आग लगी हुई है, वहाँ पर गोली चल रही है, नौजवान जो हैं वो शहादतें ले रहे हैं, और नून लीग क्या कह रही है? सब कुछ PTI करवा रही है, सब कुछ PTI करवा रही है। इस बात से जो ताकतवर हल्के हैं वो नून लीग से नाला हैं, नाराज़ हैं,
اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی پہ تو ہم تنقید کرتے تھے کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتی ہے، لیکن آپ نے بھی کوئی کسر اٹھا نہیں چھوڑی۔ اور میں بات بتا رہا تھا آپ کو محسن نقوی والی کہ سورسز نے یہ بتایا ہے کہ اب آہستہ آہستہ جو طاقتور حلقے ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہمارے بڑے ادارے ہیں، وہ اس چیز پہ متفق ہو گئے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا، خصوصاً یہ مسلم لیگ نون تو ہمیں نہیں بچا سکتی۔ تو اس لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو دوریاں ہیں یہ بڑھتی جائیں گی، اور پھر دوسری جانب جو قربتیں ہیں وہ بھی بڑھیں گی۔ اور حکومت یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ نہیں جی نہیں، محسن نقوی کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے ریلیشن ہے۔ یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ محسن نقوی نے اپنا ریپریزنٹیٹیو پرویز خٹک کو لگا دی ہے، اور مسلم لیگ نون نے جو اپنے 2 ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ لگا دیے ہیں۔ طلال چودھری کو بھی انہوں نے وزارت داخلہ کا ساتھ انہوں نے بنا دیا ہے۔ اور ناظرین، یہ جو چیزیں چل رہی ہیں نا، یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ یہ دال پوری کی پوری کالی ہے۔ اچھا، اب یہ تو تھی خبریں جو میں نے اب تک پہنچائیں۔ آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، اور حامد رضا صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ان کیمرہ سیشن ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جو ہم اداروں سے پوچھنا چاہتے ہیں، بڑے افسران سے پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم عوام کے سامنے نہیں پوچھنا چاہتے، کیونکہ اس سے پھر اداروں کی تذلیل ہوگی۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو عوام کو نہیں پتہ ہونی چاہیے، جو صیغہ راز میں رہنی چاہیے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کا رویہ تو یہ ہے۔ عمران خان نے بھی کوئی اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا جس سے یہ لگے کہ عمران خان دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا پاکستان کے اداروں کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ حامد رضا کا بیان بھی یہی ہے، وہ کہتا ہے یار ہم اداروں کی عزت چاہتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی تو نہیں چاہتی کہ وہ اداروں کی بدنامی ہو، پاکستان کی بدنامی ہو۔ یہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں دوریاں بڑھتی رہیں، اور یہ بیچ میں جو اپنی بینیفیشری والا رول ہے وہ پلے کر کے، تو پہلے بھی 1.5 سال باری لے گئے، سال اب بھی گزار لیا ہے، کچھ سال 1.5 سال اور بھی ہے گزار، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب کنکلوڈ کرتے ہیں، خبریں کیا ہیں؟ خبریں تو میں نے اب تک پہنچائی، ہونے کیا جا رہا ہے؟ عمران خان کی رہائی واقعی ٹیبل پہ ہے۔ عمران خان کو بارہا یہ آپشن دی جا چکی ہے کہ آپ کو بنی گالا، کوئی عارضی رہائی، کوئی اس طرح کی چیزیں، لیکن عمران خان کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار میں تھرو سسٹم باہر جاؤں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے وہ ایک ریٹ پٹیشن دائر کی ہے، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ عمران خان کہتا ہے مجھے سسٹم کے تحت نکالا جائے، لیکن اب سسٹم اس بات پہ ایگری ہو گیا کہ عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتا نظام۔ عمران خان کو باہر وہ لا رہے ہیں۔ یہ بریکنگ نیوز ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ عمران خان کی وقتی طور پہ جو ایک عارضی رہائی ہے وہ ہونے جا رہی ہے، پھر اس کے بعد اس کو پرماننٹ میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ حکومت جو ہے وہ اپنے جو ان کے یہ جو سٹیپس ہیں اس کی وجہ سے، اپنے بیانات کی وجہ سے، اپنی پرفارمنس کی وجہ سے آہستہ آہستہ اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں، عوام کی نظر میں تو ان کی قدر عزت تھی ہی نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں بھی اپنی قدر کھوتے جا رہے ہیں۔ اور عید کے بعد ایک بڑا اپوزیشن الائنس، پھر اس کے بعد تحریک، پھر احتجاج، اور پھر اس حکومت کا خاتمہ، عمران خان کا جیل سے باہر آنا، یہ وہ خبریں ہیں جو ہونے جا رہی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے اس ملک کے تمام مسائل کا حل پولیٹیکل سٹیبلٹی میں ہے، اور عمران خان پولیٹیکل سٹیبلٹی کی شرط ہے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔